मालिक सारे जग दा है ओदे दर तो सब कुछ लभदा है। ओ किथों लभदा है भाभीओ उची बोलो। ओ खालिक सारे जग दा है ओदे दर तो सब कुछ लभदा है। ओनू खालिक होना फबदा है उसे दई सब पिसारे ने। सुबहान अल्लाह कुदरत दे अजब नजारे ने। थम्मा बाज आसमान टिका दिते किवें चमक दे वेखो तारे ने। सारे सुबहान अल्लाह, नारा तकबीर, सुबहान अल्लाह, नारा तकबीर। यूसुफ सूरी साहब अल्लाह बाबे लियाकत नूं भी जिंदा रखे, सेहत दे उजी। सारे जग दा दाता कल्ला ए। इधर मेरे वाल, सारे जग दा दाता उची बोलो। सारे जग दा दाता कल्ला ए ओदा डेरा अरश मुअल्ला ए। जिन्ना फड़ लिया उसदा पल्ला ए ओ लग के पार कनारे ने। खैरा माशाल्लाह आपके सामने दोनों ही शेर तशरीफ फरमा है। अपनी बिदारी का सबूत दें। अब मैं जिस शेर को दावत देने वाला हूँ, खतीब बेबाग, खतीब पाकिस्तान, शेर पाकिस्तान, शेर अहले हदीस जनाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ कसरूरी साहब, उनसे आने से पहले खिताब फरमाने से पहले अपने हाथों को बुलंद उठाएं और नारा तकबीर का जवाब दे। नारा तकबीर। अहले हदीसों बहुत बड़ा मजमा मैनू नजर आ रहा साइडा ते खड़ा, बाहर भी बहुत ज्यादा लोग ने। अपने हाथों को बुलंद करो। नारा तकबीर। अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, शेर पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद यूसुफ कसरूरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मकफीन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बुना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम
من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیڑا جہاناں نو پالن والا ہے۔ سامعین محترم ایکو بند کرو۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے ذمے اسٹیج دی طرفوں عقیدہ توحید دا مضمون لگایا گیا ہے۔ میں اس مضمون نو مد نظر رکھ دیا ہویا قرآن پاک دی بھی پہلی آیت پڑھی ہے اور سورت فاتحہ دی بھی پہلی آیت پڑھی ہے۔ دنیا دا کوئی بھی مسلمان ہے خواہ او کسے مسلک نہ بھی تعلق رکھ دے، وہ جدوں نماز شروع کر دے ثنا تو بعد پھر او ضرور پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ایک کلمہ تے رب العالمین دوسرا کلمہ۔ اور امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہے الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وابواب الجنت ثمانیۃ، جنت دے بوئے بھی 8 نے۔ فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبہ، جیڑا انسان صاف دل دے نال نعمت دے ملن تے یا چھن جانتے الحمدللہ کہندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیندے نے۔ بڑی توجہ نہ کامل استغراق نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ اور میں حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب انہاں دا بھئی شکر ادا کراں گا، اس واسطے بندیاں دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ سیٹ کون چھڑدا ہے۔ اور میں حیران ہو گیا کہ سیٹ تے کیڑے ویلے آ بیٹھے نا اور کدھروں دی آئے نے۔ وہ منو لے کے آن ڈے بھی اسٹیج وال سیدھے چلیے، میں کیا انہوں نے ادھر جا کے روٹی کھواؤ۔ وہ میں اتنے حیران ہوئے جدوں نے کہا الحمدللہ، وہ میں کہ یار واری میری سی، لیکن میرا مزاج کچھ اس طرح دا ہے، میں الحمدللہ ساتھیاں دوستانہ وگاڑدا نہیں۔ میں کہا چلو کوئی نہیں، اگر انہاں دی طبیعت نہیں ٹھیک ہے کر لین، لیکن انہاں خطبہ پڑھ کے سیٹ چھڑ دیتی ہے۔ بہرحال سیٹ چھڑنی بڑا اوکھا کام ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو جزا دے۔ اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ انہاں دا خطاب عام ہوئے گا۔ تھانوں پتہ ہے 2.5-3 گھنٹے دا خطاب ہوندا ہے انہاں دا، تو میرے تو بعد انشاءاللہ شاعر توحید و سنت حضرت مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب دی نظم ہوئے گی، نعت ہوئے گی، اس تو بعد پھر مدنی صاحب دا خطاب ہوئے گا۔
تے حافظ بھی بیٹھا ہے فل ٹاسٹر ہو کے، اے بھئی آج بڑا لشک پشک کے آیا ہے۔ حضرت قاری صادق صاحب حافظہ اللہ تعالی بابے عری ماشاءاللہ فل چوبن چ بیٹھے رہے، جنہ ساتھیاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے، اور بہت بڑی کانفرنس سے ماشاءاللہ بڑا انتظام ہے، میرا دل راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوجوانہ دی جوانی دے اندر کوشش کاوش محنت دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، اور ایک کانفرنس اللہ قیامت تک کیویں کامیاب اور کامران رکھے۔ اونچی کہہ دو آمین۔ دور دراز تو جڑے ساتھی آئے، دوست احباب آئے، ماما بہنا آئیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے۔ تو میں بات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سنیے ایک اور حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ ایک کلمہ، سبحان اللہ دوسرا کلمہ، اور حدیث سنیے التسبیح نصف المیزان۔ جدو انسان سبحان اللہ کہندا ہے نا تے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادھا ہو جاندا ہے۔ جدو بندہ الحمدللہ کہندا ہے الحمدللہ تملا المیزان، جدو انسان الحمدللہ کہندا ہے تے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب بھر جاندا ہے۔ ہن تسی ماشاءاللہ کہہ رہے ہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نہیں تھانوں کہہ رہا کہو، تسی آپ ہی کہہ رہے ہو سبحان اللہ کہندے ہو نا بھائی۔ جدو تہاں اٹھ کے گھراں نوں جانا ہے نا، عرش تو آواز ہونی ہے، انہا چر تو منو آندا رہا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تو ہن بستر تے بعد چ جائے گا میں پہلو تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑے ہے، اور انشاءاللہ اس طرح ہی ہونا ہے۔ اتنی شدت دی سردی جی نرم گرم بستر چھڑ کے ہونا، انشاءاللہ اللہ اے وقت جڑا ہے رائے گا نہیں جان دے گا۔ اللہ تھوڑے سارے دا آنا قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الحمدللہ ایک کلمہ اتنا پیارا ہے اور اللہ نو اتنا چنگا لگدا ہے، جیڑا انسان اپنی زبان دے وچوں چھینک آئے تے کہندا ہے الحمدللہ، جیڑا سندا ہے وہ کہندا ہے یرحمک اللہ۔ حضرت علی اس حدیث سے راوی نے، الادب المفرد صحیح البخاری دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے جیڑا انسان چھینک مارن تو بعد کہندا ہے الحمدللہ علی کل حال، اپنی زبان دے وچوں نال کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو زندگی چ کدی دو بیماریاں نہیں لگن دین گئیاں۔ ایک کدی زندگی چ نو کن درد نہیں ہوئے گا، کدی زندگی چ نو دند درد نہیں ہوئے گا۔ دیکھو الحمدللہ دی عظمت کتنی ہے۔ اور پھر اسی کھانا کھانے ہاں، سانو ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے سجے ہاتھ نہ کھانا چاہیے، اپنے اگوں کھانا چاہیے، تے جے پرات چ بوٹی ہوئے تو پھر بھی اگوں ہی کھانا چاہیے۔ کئی بندے پوٹی پڑھنے واسطے نا پورا قصور دا بائی پاس بلاندے نے، اے نہیں ہونا۔ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سجے ہاتھ نہ کھاؤ، اپنے اگوں کھاؤ۔ جدو انسان کھانا کھاندا ہے تے کھانے دے ہر لقمے تے کہندا ہے الحمدللہ، پانی دے ہر گھٹ تے آندا ہے الحمدللہ۔ توجہ حدیث سنیے صحیح مسلم دی، آقا فرماندے نے ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا۔ جیڑا انسان کھانے دے ہر لقمے تے پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ کہندا ہے، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ رب دی رضا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ راضی ہو جائے دے تو بڑا انعام کی ہے۔ اگے آئیے کھانا کھا لئے، کھانا کھان تو بعد کی دعا پڑھ دے آؤں جی کوئی نہ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ جیڑا انسان دعا پڑھ دے کھانا کھان تو بعد،
اس بندے دی زندگی دے اللہ پہلے صغیرہ گناہ جڑے اگوں کرنے نے اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے. یہ ہن دعا اودی کینوں ہے؟ ایڈا وڈا مجمع جڑی دعا میں پڑھی آؤندی کینوں ہے؟ بول دے نہیں. اے وچوں چند ایک بندے نے جنہاں نوں آؤندی ہے. جلسے روز سننے آ، جمعے روز پڑھنے آ، آنے آ، نعرے مارنے آ، لا 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 لا. تقریر کی رہی ہے؟ چھڑ تقریر چھڑ ہے، مولویاں نے زور چنگا ہلایا ہے. زور لان نہ تقریر ہوندی. وہ بھائی پلے بھی تو کچھ لے کے جاؤ نا. یہ دعا یاد کیجئے. دوسری دعا جگاں دے پیر صحیح بخاری دی روایت ہے، یہ سنن نبی داؤد دی روایت سی. فرمایا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. تیسری دعا الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. یہ تین دعاواں چوتھی جڑی تھانوں آوندی ہے او دی اگرچہ سند ٹھیک نہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. مراد کی یہ کلمہ بابرکت ہے. الحمدللہ کھانا کھا لیا الحمدللہ، کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ، پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ. اور میرے دوستاں نالے کھانا بھی کھا لیا ہے، پیٹ بھی پر لیا ہے، عرشاں دا رب بھی راضی کر لیا ہے، اگلے پچھلے گناہ بھی بخشا لینے. یہ برکتاں کدیاں نے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے. سنیے ایک اور حدیث سن لو. جگاں دے پیر فرماندے نے سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم بخاری دی روایت ہے، صرف سبحان اللہ و بحمدہ انہی کلمے نے. صحیح مسلم دی روایت لگاواں پڑھن. آقا فرماندے نے من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر. جڑا بندہ لوگو ایک دن دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے، 100 مرتبہ پڑھدا ہے، یہ دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے. اللہ یہ دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے. اگے حدیث اور سنیے. جگاں دے پیر فرماندے نے جس انسان نے سبحان اللہ و بحمدہ کثرت نہ پڑھیا، کثرت نہ سن لو. ہر بندہ پریشان ہے، مولوی جی دعا کرو کاروبار کوئی نہیں، دعا کرو جی رزق دی بڑی تنگی ہے، دعا کرو جی ساڈی ہر چیز جڑی ہے مٹی بنتی جاندی ہے. سنیے نبی علیہ السلام دی حدیث. آقا فرماندے نے جس انسان نے کثرت نہ ایک کلمہ پڑھیا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار حلال رزق عطا کرنگے. جڑا بندہ کثرت نہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ. بندیو بیبیو سن لو توجہ نا. اور یہ ورد ایوے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1750 سال سی، دنیا تو فوت ہون لگے نے تے نوجوان بچے 2 کول کھڑے نے تے آندے نے پترو میں زندگی دا آزمودہ نسخہ تھانوں لگا دسن، لیکن میرے نہ پہلے وعدہ کرو میرے مرن تو بعد وہ کلمے تسی چھڈو گے نہیں. تے نال کی کیا ہے؟ میرے بیٹو کلمے دنیا دی ہر چیز دی نماز ہے. دنیا دی ہر مخلوق نو رزق دتا جاندا ہے تے انہاں کلمیاں دی وجہ تو دتا جاندا ہے. وہ کلمے کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور دنیا دی ہر مخلوق توجہ اینا کلمیاں نہ ورد کر دیئے، نماز پڑھ دیئے، عبادت. کتھے لکھیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کائنات دی جنی مخلوق ہے اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دی ہے. سو اٹھائیے کتاب قیام اللیل
علامہ مروزی دی، تفسیر کبیر امام رازی دی، روح المانی علامہ علوسی دی، اضواء البیان مختار میں شنقیطی دی، لکھ دے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ دی اینی عبادت کی تھی، اینیاں تسبیحات بیان کی تیاں۔ نبی داؤد آپ ہی کہندے نے میرے جنیاں تسبیحاں اللہ دیاں کوئی نہیں بیان کر سکدا، حمداں تے ثناواں کوئی نہیں بیان کر سکدا۔ اللہ کہندے نے میرے داؤد جی اینا بھی کبھی کبر نہ کرو، اینا بھی اپنے آپ نہ کہو میں اللہ دی بڑی تسبیحات بیان کی جائے، نہیں اے سامنے نہ اپنے معبد خانے چو نکلو تے سامنے ایک ڈڈو گڑیں گڑیں کرن دے ہے، ڈڈوਆਂ دی گڑیں گڑیں سنی جے کہ نہیں؟ بول دے نہیں، ہن انہاں دی گڑیں گڑیں دی سانو سمجھ نہیں ہوندی۔ نبی داؤد نو اللہ نے ملکہ دیتا سی، نبی داؤد علیہ السلام اس ڈڈو دے کول گئے، وہ گڑیں گڑیں کردہ دے بولی چ کی آندا ہے سبحانک و بحمدک، جنہاں نو اللہ نہ پیارے اچھی کہو سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا رب، آندہ ہے اللہ ساریاں تسبیحاں تے حمداں تیرے واسطے میں، اللہ جس طرح تیری حمدہ تے تعریفہ تے علم دی انتہا کوئی نہیں، اس طرح اللہ میریاں تسبیحات بیان کرن دی بھی انتہا کوئی نہیں۔ تے ڈڈو آندا ہے نبی داؤد جی جدن دا پیدا ہویا او دن دی اج گل پہلے دن تھوڑے نہیں لگا کرن، نہیں تے میں اللہ دیاں تسبیحاں ہی بیان کری جا رہا ہاں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس واسطے آقا نے فرمایا ہے کہ ڈڈو نو قتل نہ کرو، یہ اللہ دیاں حمدہ تے تسبیحاں بیان کردا ہے۔ آئیے میں ایک اور حدیث سناواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ روٹی چاہی دیئے، روٹی فرمایا اج کی ہے آسا ہے، اچھا مارو ہاں پتھر تے ماریا وچوں ایک پتھر، پھر پتھر، ستویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے۔ تو ہن ساڈا حال کی ہے، دکان تے ایک دن سیل گھٹ ہوئے تو تویتاں والے کو نسے جانے ہیں، دہی بھی تویز سیل گھٹ ہوئی ہے، وہ آندا کنے والا لینی 2000 والا، 4000 والا، 5000 والا، 10000 والا، وہ آندا جنہ گڑ پائے گا انہیں ہی میٹھا ہونا ہے، پھر 10000 والا دے بال گھر بھکھے مرن ڈے نے، یہ 10000 دے تویز لے آن ڈے ہے، آندا ہے پکھے نہ بن چڑی جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، اے کہ یہ پار تھلے رکھ چڑی جو پار پائے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ بول دے نہیں ساڈا تے بھروسہ انہاں تے ہی آ گیا نا۔ میں ایک دفعہ نا 2003-4 دی گل ہے، مولانا محی الدین صاحب میں جا رہا ہاں لئیے جلسے تے چنگ اڈے دے وچوں ہینو کھڑی ہوئی تے ایک چھلے والا چڑھ آیا اوتے، وہ آکھے جی چھلا جڑا پائے گا نا انگل چ بواسیر بند، تیرا جیب چ رکھے پیسے نہیں مکن گے۔ وہ جو چھلے دی لگا تعریف کر، میں کہا اور گل سن، آندا جی مولوی صاحب کنے چاہیے، میں لینا بعد چاہ پہلو مینوں ایک گل دس۔ ہاں جی دسو، میں کیا نا چھلا ہاتھ پا لیے بواسیر بند، آندا جی بند، میں تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی۔ بول دے نہیں یار پھول نہ سٹو یار کی کر دے، میں تیری کوئی چیز بند، تو آنا چھلا جیب چ رکھو پیسے نہیں مک دے، میں تو انہیں پھڑ کے بس منگدا پھرنا، یہ چھلا کے نیشنل بینک ہے۔ بول دے نہیں، سن لو مسلک اہل حدیث دی للکار یلغار، کائنات دے اندر رزق دین والا، شفا دین والا، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی مدری، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اوے اللہ دی توحید دا نعرہ اونچی مارو۔ اور کون ہے شفا دین والا؟ بولو اونچی بولو، رزق دین والا کون ہے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے بھی 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا تازہ سبز پتا ہے، فرمایا موسیٰ ایتھے ہی حیران نہ ہوئے تے منہ نہ کن لائے، آندا کی ہے پیا؟ تے مدنی صاحب کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی، کی کہہ رہا کیڑا؟
سبحان من یرانی و یسمع کلامی و یرزقنی ولا ینسانی. فرمایا موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹ پئی ویندی ہے. پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے میریاں پکاراں پئی سندی ہے. پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی وی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ ہو جائے او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے. او کتھوں لبدا ہے بھابیو اونچی بولو. او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے. اونوں خالق ہونا پھبدا اے اسے دئی سب پسارے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے. تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے. سارے سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ تکبیر. یوسف بصوری صاحب اللہ بابے لیاقت نو بھی زندہ رکھے صحت دے. سارے جگ دا داتا کلا اے. ادھر میرے وال سارے جگ دا داتا اونچی بولو. سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے. جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ کے پار کنارے نے. داتا کتے وے جنہ دا اتے وے بولو داتا کتے وے. داتا دا معنی کی ہے دین والا. دین والا اتے لین والے تھلے. تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے. وہ اندر نے تھلے ہوئی دے دے. ہے قوم دی مت ماری کہ مشرک ویسے بھی وی وی آئی پی مینٹل ہی ہوتا ہے. کیوں قاری صاحب او دا جاری لنگر کھانا اے اونوں کھاندا کل زمانہ اے. او دا شان بڑا شہانہ اے او دے درد منگتے سارے نے. اس واسطے الحمدللہ رب العالمین. ہوں ایک وظیفہ تھانوں ہور دس دیا. بندہ کہندا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک و عظیم سلطانک. دوویں روایتاں ہوندیاں نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے زمین تے بندہ ایک کلمے کہندا ہے آسمان دے فرشتیاں چ ہل چل مچ جاندی ہے. فرشتے آندے نے اللہ انہاں کلمیاں دا ثواب کنا کو لکھی ہے تے کیویں لکھی ہے. اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے حتی یلقانی یوم القیامہ. ایک کلمے کہن والا قیامت دے دن میرے کو آئے گا وانا اجزی بھی. انہاں کلمیاں دا ثواب میں رب خود ہی عطا کراں گا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک. اللہ دی حمد. تے رکوع تو اٹھ کے اہل حدیثو کیڑی دعا پڑھ دے ہو وہ بولو ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن. آؤندی جے نا دعا کئیاں مولویاں نو بھی نہیں آؤندی. یہ میں بات دعوے نہ کہنا کئیاں مولویاں نو بھی نہیں آؤندی. الحمدللہ علی حدیث دی نماز نبی دی سنت دے مطابق ہے. یہ میں بات اگلے دن بھی کہی سی بھائی فیض صاحب دی کانفرنس سے. کیوں جی عبد الوحید دی کانفرنس سے کہی سی میں اتنے بدائی کے کیا سی نا. اور آج بھی کہی نا کہ روئے زمین تے اگر نبی دی سنت دے مطابق اگر نماز ہے تے علی حدیث دی ہے. اور یہ بات میں وضو کر کے کہہ رہا مسجد وڑ کے کہاں گا قرآن پڑھ کے کہاں گا منبر تے چڑھ کے کہاں گا. لوگوں نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں. قرآن پڑھ کے کہاں گے فاتحہ پڑھن تو بغیر نماز نہیں ہوندی. اگر کائنات کے اندر نماز ہے تو صرف اہل حدیث دی ہے.
یار نہ کرو یار اللہ اکبر کے حق اہل حدیث مسئلہ کی ہاتھ چوک کے مسئلہ کے حق اہل حدیث شیر اہل حدیث علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر رکوع تو بعد جڑی دعا ہے پوری روئے زمین دا چکر لگائیے اگر یہ دعا پڑھدا ہے تو صرف اہل حدیث پڑھدا ہے صرف اہل حدیث اور صحیح بخاری جگاں دے پیر نماز پڑھا رہے نے ایک صحابی پیچھے دوڑے آیا وہ نال ملے رکوع آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ انہوں سا چڑھیا سی آندہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن جگاں دے پیر نے سلام پھیرے ہے آقا فرماندے نے کون سی ہے جن نے کلمے پڑھے نے وہ صحابی آندہ میں گھبرا گیا آقا فرماندے نے کون سی جن نے کلمے پڑھے اللہ رسول میں پڑھے نے فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھنا سا پیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا 39 فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے اوہ اہل حدیث اگر بابا جی یہ کلمے پڑھدا ہے 39 فرشتے ہوندے نے کہ نہیں ایک انفی کہن لگا سانو فرشتے وکھاؤ پھر کتنے ہوندے نے اور میں کہا چلیا فرشتے نظر بھی آ جان نہ اتر دے تے سانو فرشتیاں تے انہاں یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے آقا دی زبان تے یقین ہے اہل حدیث دا مسلک ہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی یہ ساڈا مسلک ہے اللہ ساڈا اور میرے نبی نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح آگ دا کولا تلی تے رکھنا مشکل ہے تے جڑا اس دور چ نبی دی حدیث تے عمل کرے گا اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا اہل حدیث ہو تسی خوش نصیب ہو کہ پیغمبر دی حدیث تے عمل کر دینے اہل حدیث قیامت دے دن آؤں گے آقا ترازو دے کول کرسی دے بیٹھے ہون گے جدو ترازو لگنا ہے ترازو کڈا کو ہونا ہے فتح الباری چ امام ابن حجر نے لکھا ہوتا ہے ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے 7 زمینہ 7 آسمان ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان وہ دے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی لیکن اس ترازو دے نال کرسی کی دی ڈٹھی ہونی ہے اہل حدیثو تواڈے پیر دی تھانوں تے لوگ اج مینے دیندے نا بھابیاں دا پیر ہی کو نہیں اے بے پیرے نے اگلے دن ایک مولوی پہ آکھے بندہ ہن کتھے کتھے روٹی لائے کیونکہ ایک تندور ہوئے تو پھر وہ آکے لے وابڑیاں نے آہا دے اپنے اپنے پیراں نہ بازو پھڑ کے ڈائریکٹ جنت تے وابڑیاں اوتھے منہ چوک کے ویندے ہی رہنا میں کیا ہی منہ چوک کے ویکھنا ہے سانو بھی تے کوئی پوچھے گا بھی تسی کون ہو وہ بول دے نہیں سانو کہے نہیں پوچھنا بولو سانو بھی تے کوئی پوچھے گا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سنا دیا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے ساڈا پیر لوکو پیران دا پیرے نعرہ تکبیر یوسف بصوری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف بصوری صاحب قرآن مولانا ناصر مدنی صاحب جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے ساڈا پیر لوکو پیران دا پیرے تے اگے سن لو جہانوں انوکھا تے بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمل مدثر بشیر و نذیر مزمل مدثر بشیر و نذیر
असियां मुरीदो दे ओ साडा पीर नाच कोई लियाओ तो सही एवं आंदे हो साडा पीर वो पीर सिंह वाला तुहाडा जिहड़ा बोलदे तुहाडे पीर वेखे ने गल च टल पैरां च घुंघरू कन्नां च वालियां एवें ही है लक्कों ला ले अद्धा पीर पूरा ला ले पूरा ही वीर ये टल खड़कांदा जा रहा है मनौरियां दियां मज्जां दे किले पटांदा जा रहा है लोकां दे बाल डरांदा जा रहा है पीर है कि टहरा छुटिया है बोलते नहीं ये वली दा म्यार है क्यों जी बोलते नहीं जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे आ सुन वली किनू आंदे ने वली दी जुत्ती दी खाक मेरियां अखां दा सुरमा वली दी जुत्ती मेरे सिर दी पग पर होए वली जिदी रजिस्ट्रेशन कुरान करदा रहमान करदा बोलो मैं इन्हां नू वली नहीं मनदा जेड़े कई कई साल नहांदे ही नहीं बोलदे नहीं मैं इन्हां नू वली मन्ना जेड़े जनानियां नू कच्छां च लई फिरदे ने असी इन्हां नू वली नहीं मनदे जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे अदा करने वाला ज़कातां दा होवे ना पेती जना दियां गातां दा होवे ना सुनने वाला लगव बातां दा होवे बुरी नजर करके जो नहीं चाकदा है कुरान उसनू वली आखदा है वली ओ नहीं हुंदा जो तूंबा वजावे ते किंग उत्ते जेड़ा ससी हीर गावे मिर्जा ते साहबा जिन्नू हाल पावे वली हरगज नाच करके ना दिखावे बहू बेटी लोकां दी जो तकदे ने वली नहीं बदमाश जगदे ने वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे नशा पी के तुर दियां खबरां ले आवे कुकड़ बटेरे ते कुत्ते लड़ावे वली हरगज रोटी मंग के ना खावे शक वाली रोटी दे नेड़े वली नहीं जे जांदा रिज़क पाक अल्लाह वली नू खवांदा वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा वली दारी उत्ते फराउंदा नहीं रंदा ना पाउंदा तमाला मोढे रख डंडा वली कोलो हुंदा नहीं कोई कम मंदा वली दिन रात अंदर इबादत लगांदा वली वेखिया खुदा याद आउंदा है म्यारे वलायत इस वास्ते मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ऐत नहीं भुलनी हुण अगे चला थोड़ा जिहा रब्बुल आलमीन दी तशरीह करा रब रब किनू कहिंदे ने सुन लो आओ मैं सादा जिहा तर्जमा करा जिथे जिथे मखलूक वस रही है ओदी तबा दे मुताबिक ओदी जगह ते देण वाले नू अरबी च रब कहिंदे ने ते रब भी एक हुंदा है ते अब भी जिन्हां दा इक्को ही अब्बा बोलो ते सही ना अब भी बोलो अब भी ते रब भी रब किनू आंदे ने जेड़ा डायरेक्ट रिज़क देण वाला है ते अब किनू आंदे ने जिदे जरिए औलाद तक रिज़क पहुंचदा है यार जिदे जरिए रिज़क पहुंचदा है ओदे नाल ते दूजा अब वारा नहीं खांदा ते जेड़ा डायरेक्ट उतों रिज़क दे रहा ओदे नाल कई रब बनाई फिरना बोलते नहीं को समझ आई जे कि अगली भी गई जे साडे इलाके च ना बेबे अल्लाह रखी दा दरबार है बेबे अल्लाह रखी हाँ माई अल्लाह रखी हाँ माई अल्लाह रखी माई चलो बेबे भी उन्होंने क्या ते गुल्लू शाह दी मंडी भी साडे इलाके ही लगदी सन 2000 नहीं 1998 की गल है गालबन उदों उधर ना सैलाब आया बड़ा वो गुल्लू शाह की मंडी च पानी वड़ गया हुण बाबा एक बड़ा सी उत्थे तौहीद परस्त उन्हें क्या गुल्लू शाह तो ना मुरादा मंगी नी ओदी अपनी रुड़ गई मंडी नी पानी वड़ गया विच चुखंडी नी उन्हें दित्तियां दुकानां तार नी एक दिन मर जाना जदों हड़ दियां कांगां चढ़ियां नी लड्डू पेड़े जलेबियां तरियां नी वो लड्डू इधर बां करते फिर तो जलेबियां इधर बां कर दियां फिर जदों हड़ दियां कांगां चढ़ियां नी लड्डू पेड़े जलेबियां तरियां नी पर बाबे हुराना उठ के फड़ियां नी डंगर रुड़ गए सी कई हजार इथे नहीं रहना तू ओदे ते रख तसल्ला नी जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी ओदा कदी भी ना छड्डी पल्ला नी तेरा हो जाएगा बेड़ा पार इथे बोलो
रब किनू कहंदे ने? अल्लाहुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हुवल हय्यो, इधर मेरे वाल वेखो, हुवल हय्यो, वो जीवे जीवे नित जीवे, हुवल हय्यो ला इलाहा इल्ला हुआ फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान किन्ना तू मिठा है माशाअल्लाह। शायद दा ड्रम भी इन्ना मिठा ने। माशाअल्लाह। अल्लाह कौन है? रब किनू कहिंदे? आसमान दा लेंटर पाने वाला कौन है? अल्लाह। बगैर थम्मा तो या वेखो ना तंबू है, ये थले आ वेखो किन्ने लाए ने आ डंडे जे, ये तंबू अही नहीं खिलार सकते। ते छत पाई होए ते थले बीन, फिर टीयर गाडर, एवें ना जमाल कमाल वाले दे गाडर पाओ जी, वो पुख्ता होंदे ने। दीवारां बनाने आ अल्लाह, वो एक लटरीन दा बाबे कट्ठे होकर लेंटर नहीं खिलार सकते, वाशरूम दा। नहीं तो कि बाबे नूं थले खिलार के उहदे ते लेंटर पा दो, वेख्या जी किन्नी देर कट दे जे ते नहीं, मैं कहे मुशरक की गल करना। लेकिन वो जिहड़ा लेंटर है ना, ओदी लंबाई चौड़ाई का किसे अज तक इंजीनियर नूं पता ही नहीं, ओदी लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, पता है नहीं। तो फिर असी लेंटर के थले सीलिंग कराने, विच निके निके बल्ब लाने, फिर आने जी बल्ले बल्ले 4 पैसे लग गए ने, मदनी साहब कमाल हो गई है, मजाक। ते नेरी घुप रात होए ते मकान की छत ते लेटिया होए ते अल्लाह ने मेरी सीलिंग वाल भी वेख लिया करना। मैं भी किते हाँ मेरी सीलिंग वाल भी वेख लिया करना, किते 0 का बल्ब है, किते 100 वाट का बल्ब है, किते 1000 वाट का बल्ब है। ते चंद एडा वड्डा बल्ब जे जमीन की गुलाई के बराबर चंद है, ते चंद नालों 166 गुना बड़ा सूरज है। देखो हिसाब लाओ, तो बगैर संगला तो ही उन्हें टंग छड़े ने। कभी बिल आया जे वो तारियां दे बलन दा, कभी बिल आया जे हवा दे चलन दा? जेड़े देंदे हो चुप करो, बाकी तो बोलो। हाँ, चंद दी रोशनी दा बिल आया जे, सूरज दी रोशनी दा बिल, हवा दे चलन दा बिल। घर च एक बल्ब बालना, महीने बाद बिल नहीं देगा, साई दूजे महीने मीटर कट के लै जाणगे। इस तरह हाँ आंद भाई रहंदे ने साडी कट्टी है, डायरेक्ट ही है सारे इत्थे डायरेक्ट है सारा डायरेक्ट। अच्छा वाह जी वाह, ये सारे डायरेक्ट ही चलाते हो माशाल्लाह। फिर जलसियां दा असर तो चंगा हुंदा है माशाल्लाह। फिर ते इत्थे दुआ दी लोड़ ही कोई नहीं, सारे बख्शे बख्शाई ने। तो बच्चो वो मदे मनूरियां। तो बच्चो इधर मैं बात कर रहा वहां, सारा कुछ अल्लाह ने मुहत दिता है। घर च एक पखा चलाना बिल देना पैंदा है, लोगों मोटर चलाने बिल देना पैंदा है, अरशां तो आवाज आउंदी है मैनू तेरे बिलों की लोड़ ही कोई नहीं। 5 टाइम आके अपनी पेशानी मेरे कदमां च तू रख दे, बिल मैं रब खुद ही अदा कर लवांगा। किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने। और थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और रब वेखो कर है कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सिट्टा कढ़िया। जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। पानी ते जमीन नू खलार छड़िया, बदलां चो पानी दा फवारा कढ़िया, समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने। सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। भावें लख हंजुआं दे मोती रोल
کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کی وچارے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے نعرہ تکبیر ہاتھ چوک کے حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا رہبر رہنما شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اگے اگلا مصرع وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تھوڑی سونی شکل کنے بنائی اللہ نے میں پوری کائنات نو بنایا ہے تے کن کن کہہ کے بنایا ہے جدو انسانہ تیری میری واری آئی اللہ نے خلق تو بھی یدیا تینوں میں قدرت دے اتھانا گن گن کے بنایا ہے کتنے لکھیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین کہتے اللہ فرماتے نے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا کہتے اللہ فرماتے نے حل اتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا کہتے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کہتے آواز ہوں دیئے والتیل والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نعرہ تکبیر عظمت قرآن عظمت قرآن شان مصطفیٰ علماء اہل حدیث شارع پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری مولانا ناصر مدنی صاحب یور میرا لگتا نال ادھر بھی نعرے ماری جان دے ہیں توجہ اچھا توجہ اینا ساریاں اتنا لبے لباب کی ہے وہ بندیا ماں دے شکم چ میں تیری سونی شکل بنائی بغیر ہاتھ لان تو تے بغیر اوزاراں تو دنیا کائنات دے مصور کوئی لکڑی دے مجسمے بنا سکتا ہے پتل دیاں مورتیاں بنا سکتا ہے سونے دے مجسمے بنا سکتا ہے لوگوں لوہے دیاں مورتاں بنا سکتا ہے چاندی دے مجسمے بنا سکتا ہے مٹی دے باوے بنا سکتا ہے اور پانی دے قطرے تو انسان بنا سکتا ہے تو صرف رحمان ہی بنا سکتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا بغیر ہاتھ لان تو بغیر اوزار ماں دے شکم جو تیرے 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو ہی کھڑاک نہیں آیا اور ماں نو ہی پتا نہیں لگا تو دنیا جو کوئی جوڑ ٹوٹ جائے نا ڈاکٹر آنے نے تو 8-9 مہینے ان پلسٹر نہ لائیں بعد پوچھو کی حال ہی آندا وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی پوری دنیا دے ڈاکٹر مل کے ایویں دا جوڑ نہیں جوڑ سکتے ماں دے شکم چکھا کنیاں لائیاں جنہ دیاں 2 نے وہی بولیا جے کنیاں اکھاں نے 2 کان کنے ہاتھ کنے پیر کنے 2 بستیاں کنیاں 2 کتاباں کنیاں ہستیاں کنیاں سر کنے 2 جس قوم نو بل بہتے آنو ایویں آندے
بول دے رہے کیوں صدیقی صاحب اور سر کنے نے کدی کسے پیر نو ویکھیا جو دے اتے سر دو لگے ہون سر کیوں ایک کے کدی سوچیا جی تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا بول دے نہیں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیوپوری ایک بی بی نو ویکھے نا مرغی نو پھڑ کے مارن ڈئی ہے یہ تیے نو کیوں مارنی ہے بے زبان مولوی جی بڑی اتری جی دانے ساڈے لوگ کھاندی آنڈا گوانڈی ہل دیندی ہے اچھا اینو مارنی ہے بھئی چورے جتھوں دانے کھائے آنڈا بھی اتھے ہی دیا کر شیخ القرآن فرمان لگے بی بی تیرے اننے کو دانے کھا کے ایڈا کو آنڈا گوانڈیاں دے کھڈے ہی دے تینوں وارا نہیں کھاندا تو دن رات دیا نعمتاں کھا کے ایڈا سر غیر دی ٹیری تے چکائے رب نو بھی وارا نہیں کھاندا یہ کھاندا ہے اور دنیا چ ایک منوریاں والے ہوئے دنیا چ ایک ایسی نماز بھی ہے جتے رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے جنازہ جنازہ بریلوی پڑھن شیعہ پڑھن دیوبندی پڑھن وہابی پڑھن کہیں کہ رکوع سجدہ کیتا تو دعا کریا جے مولوی ٹلے ہی رہن اور جنہ مولویوں نے قبر تے بانگ آگ چڑی انہاں ورگے سجدہ کرنا کو مشکل ہے بول دے نہیں کیوں نہیں رکوع سجدہ کریدا بولو اگے میت ہے یار میت ہوئے نبی دی میت ہوئے ولی دی میت ہوئے صحابی دی میت ہوئے علی حجویری دی میت ہوئے بابے فرید دی میت ہوئے بابے بھلے شاہ دی میں گل کرنا میت ہوئے بہاؤدین زکریا دی سلطان باہو دی یار جدو میت 4 فٹ زمینوں تائے او دو رکوع سجدہ نہیں تے جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے کیوں جی قاری صاحب بولو جدو 4 فٹ زمین ٹھائیں او دو رکوع تے سجدہ کیوں ہے کیوں کر دے رکوع سجدہ اور رب العالمین نے ماں دے شکم دے اندر تینوں خوراک دی تھی کتھوں دی تو نیرا ہی دیتی ہے نا کیوں دیتی کدی سوچیا جی مورا دینی چاہیے دی خون نپاک سی تے تیرا منہ پاک سی رب نے نپاک تے گندا خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں آن دیتا ویکھو اینا انہیں دھیان رکھیا تے جدو دنیا تے آیا تے نار کٹی گئی تے نشان پیٹ تے باقی ہے کیوں کدی سوچیا جی اور ماں کے اوکھا ہون لگیا اپنے نشانتاں وال تے ویکھ لئی ماں دی بے ادبی کرن لگیا اپنے پیٹ وال تے ویکھ لئی یہ نشان تاں ہے تینوں اس نشان دے رستے راہ تیری ماں دے جسم چو ڈائریکٹ خوراک دیندا رہا ماں دی بے ادبی کرن لگیا ادھروں تے ویکھ جدوں کٹی گئی تے دنیا تے آیا ہے بھاویں عمران خان ہے 1.5 گٹھے ہی ہے لک بھی کچھ نہیں تے گل بھی نواز شریف بھی آیا تے 1.5 گٹھے ہی ہے بول دے نہیں زرداری بھی آیا تے لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی ہتھوں پیروں خالی آیا ماں دی ہدیر کوٹری چو دنیا تے ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں ننگا دی جو قبر دی ہدیر کوٹری جانا ہے بول دے نہیں ہونا بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے قبراں نو لے چلے تینوں جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے بول دے نہیں ہونا کی ہویا جی سب سن گیا جی بولو تو صحیح اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے او بندے آ تو اپنی اوقات نو لا کے ہدار تیرا یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی اپنی اوقات نو تو اوقات نو پہچان لے
ਐਵੇਂ ही आते हो मैं चौधरी हाँ मैं MP है मैं कोई भी नहीं है, बोलते नहीं। ये दुनिया ते आया है, जबान है बोलती नहीं, कान है ने सुनते नहीं, अखा है ने वेंदियां नहीं, एवं ही है, हाथ है ने हिलते नहीं, पैर है ने टुरते नहीं। अल्लाह ने रो तू पै ते रोटी का इंतजाम यही करते हैं। ये चौधरी साहब रो पे, मां नू पता लग गया भुख लगी है, मां ने फड़ के सीने न लाया। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, तेनू दो होंठ दिते ने, जबान दिती है, मां दी छाती नू मूंह च पा के बुल्लां दी पी तू दे दे, दुध असीं तेनू अता कर देंगे। ते जेड़ा मां दा पीए वो नजदी जे, सानू आंदे ने भाबी नजदी आ, मां दा जो पीता है, ते जेड़ा कट्टे दा पीए बोलते नहीं। हुण ओनू की आखिए, बोलते नहीं। भाबी नजदी जेड़ा मां दा पीए वाकई नजदी, नजदैन वहदैनाहुन नजदैन। मैं क्या तुही सारे ही नजदी हो, क्योंकि तुहां भी मां दा ही पीता। मां दा दुध पींदिया पींदिया इन्हें एक दिन निकी जी दंदी वड्डी, मां ने उत्तों ही एक छड्डी। प्यो कोल बैठा सी, इनू क्यों मारन रही है, ये दंदियां वड्डण लग पिया। पीछे करके वेख्या ना तो दो निक्कियां निक्कियां दंदियां उत्ते ते दो थले। कारी साहब ते उत्तों आवाज आई, जो दंद नहीं सी जमीन दी छाती, हुण दंद आ गए। हुण अगे तेरी छाती ही जो दंद नहीं, तो हुण दंद आ गए। फलयंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शककनल अर्ज़ शक्का फअंबतना फीहा हब्बन व इनबन व कज़बन व ज़ैतूनन व नखला व हदाइका गुलबा व फाकिहतन व अब्बा। तर्जमे दी समझ आई जे कि नहीं? सुबहान शाना तेरियां किते काठे सिऊनी बेरियां। दिल करदा अज रात इत्थे ही लंघ जे, कुरान पढ़ी जावां, शेर पढ़ी जावां। सुबहान शाना तेरियां किते काठे सिऊनी बेरियां, खरबूजियां दियां टेरियां, ओए गन्ने नाल गंडेरियां, किधरे हदवाने नी लाल सू। सुबहानहू ते गल सुन लो, किते सब्जियां तरकारियां, दुआई ने बूटी सारियां, ये तेरियां ने। नाराज कबीर, नाराज कबीर, यूसुफ सूरी साहब, नाराज कबीर। किते सब्जियां तरकारियां, दुआई ने बूटी सारियां, ये तेरियां ने गुलकारियां, बागी ने फुल क्यारियां, कोई सुरखरू कोई जरदरू, किते कनक छोले खाण नू, किते अंब नाले जामनू, किते अंगूर मन परचान नू, रेशमी कपाहन डान नू, किस किस तो होवा सुरखरू। सुबहानहू पढ़ लो सुबहानहू। किते गाइयां मैयां कर दियां, दुधां दे पांडे परदियां, विच 12 हरनियां चरदियां, कई जमदियां कई मरदियां, और डंगर हजारां सू बसू। सुबहानहू सुबहानहू। किते सब थी बेहतर आदमी, कुल खलक कर दिया खादमी, किते जो लवे किते को लवे, किते बच्चियां को खो के चो लवे, तेरे अगे सकदा ही कौन कू। मज नू पट्ठे पाए उन्हें सुबह शाम चो लिया, खोती नू पट्ठे पाए रेड़ी अगे बोलते नहीं हुण नौजदीकी साहब। हाँ कारी साहब ठीक है ना। हाँ मज नू पट्ठे पाए, लेले नू पट्ठे पाए, छतरे नू छुरी थले खो लिया, मज दे थले कट्टा छड़ दे, वो कट्टा जो मारदा ना दो मुंह, तो मज पूरा दुध हवाने चला देंदी, एक कट्टे नू फड़ के खिंचना शुरू कर देंदा। वो नहीं लेंदा, मुंह तो फड़ के खिंच के लांदा है, तो जाके मज के मुंह अगे बन देंदा। मज आंदी है पुत्र चुप कर, साडे नाल एवें ही होनी है। आप बर्तन फड़िया थले बह गया, उन्हें आने परता के ना गुस्से ना वेख्या कि मेरा तो काला ही चिट्टा कितों बह गया है। इन्हें थन फड़िया मारी धार सीधी ओदे मुंह ते, उन्हें मुंह परा कर लिया। उतो आवाज आई थोड़े मां पुत्रा ना होई ज्यादती है, पर हुण पूछल भी नहीं हिलानी ते लत भी नहीं हिलानी। ये लगा हुण हवाना धोण, उतो आवाज आई मेरी रबूबियत वेख। हवाना दुध ना फुल है, प्रैशर बड़ा है, थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां नहीं,
उन्होंने बोतलों का मूँह भी ठाए तो थले मैं टक्कर भी को नहीं लाया, लेकिन मेरी कुदरत वे मैं कभी एक कतरा भी जमीन ते डिगन नहीं हो देता, कभी डिगन देता उन्हें। हाँ ये हुण लगा चोन तो जिमें सालई ने कैमरा नहीं फिट किया इवें उत्तों भी एक कैमरा फिट है। मुंबई ने फरसिम वादा मिल्ला बनन खालिसन शायगल शारबीन, एक पासे गोबर दी नाली, एक पासे पेशाब दी नाली, एक पासे दुध दी नाली, इन्हां च एक खून दी नाली। अरशा तो आवाज आउंदी है मेरी रबूबियत वेख, कदी मैं दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता, कदी मैं पानी मिक्स पेशाब का कतरा मिक्स नहीं होन दिता, खून मिक्स नहीं होन दिता। लाबानन खालिसन, खालिस होई है जड़ा मझ दे थणा चो निकले, ये अंदर मनूरियां दे नलकियां दा पानी पा खालिस नहीं, फतेहपुर दियां टैंकियां दा पा खालिस नहीं, कंगनपुर दियां मोटरां दा पा खालिस नहीं, ये नहर दा पा फिर भी खालिस नहीं, और लोगो डियो मरिंडा पा दे फिर भी खालिस नहीं, ये जमजम पा दे फिर भी खालिस नहीं। दुध ओही खालिस है जड़ा मझ दे थना चो डायरेक्ट निकलिया है, ते दीन ओही खालिस है जड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया है। बाकी सब नदीन है, बाकी सब खालिस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्ला दे नां दियां लाण दे, खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पकाण दे बोलते ने। हाँ बोलो। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने। थण काले ते छटाला पांदे हो कि नहीं? छटाला हरा हुंदा चिट्टा, बोलो तो सही की होया। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने। दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाने मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने। किते बनदा पिया बंदा, किते बनदा पिया परिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। सुभान अल्लाह। आंडा वेख्या जे आंडा? बोलो आंडे च की हुंदा है? एक जर्दी ते एक सफेदी। आंडा लोड हुंदा गड्डियां ते, जो लोड होया फिर भी लिया, लाया फिर भी लिया, घर पा के छापर जांदा फिर भी लिया। उत्तों आवाज आउंदी है मेरी रबूबियत वे, आंडा इन्ना हिलिया लेकिन इहदी सफेदी ते जर्दी नूं मैं आपस च मिक्स नहीं होण दिता। ते जिस आंडे दी सफेदी ते जर्दी मिक्स हो जाए वो की आंदे हो? आंडा गंदा है, इवें ही है ना? बोलो तो सही। आंडा उन्होंने किथे सुटदे हो? रूड़ी ते गंदी टोकरी च, इवें ही है, गंदी नाली च। अरश तो आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई, नहीं तो तेनू भी गंदा अंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा। और यही आंडा मुर्गी थले आउंदा है 21-19-20 दिन को आंडे दे विच ना वो जिहड़ी सफेदी ओहदा चूजा बनदा है, ते जर्दी नू अल्लाह उस चूजे दी खुराक बनाते ने। फिर अल्लाह ने चूचिया बाहर आ, वो आंदा अल्लाह बुआ को नहीं, बारी को नहीं, छैनी को नहीं, थोड़ा को नहीं, आवा किवें? अल्लाह ने तेनू निकी छैनी दी, इनू अंदरों मार सू। वो चूजा अंदरों ना आंडे दी छिल्लड़ नू ठूंगा मारदा, छिल्लड़ टुट गई, चूजा बाहर आ गया, मां ना चुगन डिया। ये मनोरिया दे के प्राइमरी स्कूल च नहीं पढ़िया, कंगनपुर दे के कॉलेज च नहीं पढ़िया। कुत्ते नू वेंदा ते भज के मां दे परां च लुक जांदा, बिल्ले नू वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा। रब नू छड्ड के गैरां नू मुश्किल कुशा कहने वालो, मैनू दसो केड़ी ताकत है, केड़ी कुदरत है जिन्हें दी सफेदी ते जर्दी नू मिक्स नहीं होने दिता? वो कौन है जिन्हें सफेदी दा चूजा बना के जर्दी नू दी खुराक बनाया? वो कौन है जिन्हें ठूंगे मारन दियां जांचां दसियां ने अंदरों? वो कौन है जिन्हें बाहर लिया के सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां ने? बोलो कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है जे रब्बुल आलमीन। किन्ने वल दसिया, किन्ने जे सिखाया, आंडे चो चूचा किवें निकल आया, बुआ बारी बंद किथों खांदा सी ओ,
مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو کیویں لگے ویکھو انگوراں دے گچھے کنے سونے لگ دے نی نیویں تے اچے موتیاں دے ونگو دتے نے پرو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو جویں جویں کھائیے تے اوندا اے جلوہ لاؤ کیلے دا چلڑ کھاؤ تازہ حلوہ مٹھا کنے پایا جے لاؤ کھٹو وہ کیلے چ مٹھا کون پاؤن والا ہے گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی کڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی لال جیا گودا تے سونی جی شو متیرا ویکھیا جی کنوں آندے نے وہ کنوں آندے نے بولو چنگے پینڈو ہو تسی تھانوں پتہ ہی نہیں متیرا کنوں آندے نے ایک بندہ کہن لگا اللہ تیری عجیب قدرت ہے ایڈا وڈا درخت امب دا تے اوتے نگاہ جا ایڈا وڈا درخت اوتے نگاہ جا امب لا چھڑے تے چھوٹی جی وال ایڈا دوانا لا چھڑے وہ کدے امب تھلے سو گیا اتوں امب ٹوٹا سیدھا ایتھے وجا اٹھیا طرف کے آندا نہیں تو ٹھیک ہے تے دوانا ہوندا میرے والا کام ہو گیا رب ویکھو سمجھانتے آئے تے کیویں ہوندا وہ بولتے نہیں یار کی ہے الحمدللہ رب العالمین ترجمہ سن لو گل ختم سو ہتھ رسا سرے تے گنڈ انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وس دی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وس دے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہا سپ سانیا زمین لب لئی کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑاں چ کون تے سیوگ پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نے کھاندے یارو راج روٹیاں یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة ويكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ نے منو چھڈ کے جنہاں نو رب آنا ہے نا کھجور دی گٹک ویکھی جے وہ دے درمیان چ دھاگا ہوندا ہے انہوں عربی چ کتمیر آندے نے گٹک تے اوتے پتلا چھلکا انہوں کتمیر آندے نے اللہ نے منو چھڈ کے جنہاں کو مانگنا ہے یہ تے دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے تو ایویں انہاں للا ککڑ دے دے پتر ککڑاں دے پتر ملدے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے تے نہ بابیاں دے ہاتھ وال پتر دیاں ہوندیاں نہ بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ایک ایک بھابی دے 5 بال نے وہ بول دے نہیں قاری یعقوب صاحب دے پورے 5 نے چیمہ صاحب دے بھی 18 نے اور تیرے 26 نے اللہ اکبر کرامت دی کرامت ویکھو 26 بال کرامت دی کرامت بول دے نہیں میرے 5 ہی نے میرے معاملے سے پریشان ہو رہا ہے لیکن کون دین والا ہے اللہ وہ بولو تے صحیح کون ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما یہ سارے کام کرن والا کون ہے اللہ اس واسطے جنہاں نو تسی اے جڑے قبراں وچ پئے نے یہ تہاڈی پکار نہیں سن دے لا یسمعوا دعا مولوی آندا نہیں سن دے نے بھابی جھوٹ میں کیویں اے السلام علیکم یا اہل القبور آندے سن دے نہیں میں کیویں او کی آندے نے وعلیکم السلام میں کتھوں ہے مٹی دے وچوں میں تو سننے آندا نہیں میں کہ پھر مردہ او نہیں تو اونوں کڈ لینا چاہیے مولوی تینوں وچ پا چھڑنا چاہیے بول دے نے میں کہا جنہیں مولوی آدھے نا مردے سن دے نے سانو دیو کو 2 گھنٹے واسطے آندا تو ہی کر رہے ہیں میں کہ قبر چ پاواں گے جیوندے نو میں اور موئے نو پانا ہے
ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਸੁਣਨਾ ਬਈ ਸੁਣਨਾ ਆਂਦਾ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ اللہ مشرکان کو عقل دے الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ